Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is Midsummer Night's Dream. ये एक कॉमेडी है which written by Shakespeare. ये शेक्सपियर की एक कॉमेडी है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो 5 एक्ट्स पर मुश्तमिल है। 1595 to 96 इसके दरमियान लिखी गई है और 1600 में पब्लिश हुई। शेक्सपियर की ये कहानी अजीब व गरीब किस्म की दास्तान है जो एक लव के हवाले से है। लव अफेयर होता है इसमें और बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प कहानी है। आई होप तमाम स्टूडेंट्स और तमाम सुनने वालों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि एथेंस का जो डूक है जिसका नाम थीसियस है, उसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली है हाइपोलिटा से। और इसी दौरान यहाँ पे एक एजियस नाम का शख्स है जो इस कहानी की हीरोइन का बाप है। वो इस डूक के पास जाता है कि वो उसकी जो बेटी है जिसका नाम हर्मिया है, जो हीरोइन है इस कहानी की, वो मेरे कहने पर जहाँ मैं चाहता हूँ उससे शादी नहीं करना चाहती। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि एथेंस का ये रूल है कि जो लड़की बाप के कहने पे शादी नहीं करती उसे जादू सीखना पड़ता है या फिर उसे मार दिया जाता है। वो ज़िंदगी भर जादू का काम करती है, सन्यासी बन के ज़िंदगी गुजारती है, या उसे मार दिया जाता है। तो हर्मिया को मारना डिसाइड नहीं होता, बल्कि ये डिसाइड होता है कि हर्मिया सन्यासियों का काम करेगी। और थीसियस कहता है कि मेरी शादी होने तक सोच लो, जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद आपका फ़ैसला करेंगे हम। जो हर्मिया है लिसेंडर नाम के एक नौजवान से बहुत प्यार करती है और लिसेंडर उससे बहुत प्यार करता है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के प्यार और दोनों की इस लव अफेयर से जो एजियस, जो हर्मिया का बाप है, वो बहुत ही इससे मुखालफत करता है और नफ़रत करता है कि वो कहता है कि लिसेंडर से मैं शादी आपकी नहीं होने दूंगा। अब एजियस कहता है कि अगर आपने शादी करनी है तो डिमेट्रिस नाम का एक शख्स है, अब उससे शादी कर लो। लेकिन कहानी कुछ यहाँ पे अजीब व गरीब और दिलचस्प बनती जाती है, क्योंकि जो डिमेट्रिस है वो तो हम हर्मिया को बहुत पसंद भी करता है, उससे प्यार भी करता है और शादी भी करना चाहता है, लेकिन हर्मिया उससे पसंद नहीं करती। और यहाँ पे एक और लड़की हेलेना जो हर्मिया की दोस्त है, वो डिमेट्रिस के बहुत प्यार करती है। और वो पूछती है, हेलेना हर्मिया से पूछती है कि आखिर कौन सी वो बात है और आपने किस वजह से डिमेट्रिस जो का दिल जीता है, मुझे बताएं। तो यहाँ पे कुछ कहानी यूँ होती है कि जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो हर्मिया कहती है हेलेना से कि मैं इससे शादी कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने शादी लिसेंडर से करनी है और हम भाग कर शादी करने वाले हैं, हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ें हेलेना को सुनने में आती हैं तो वो डिमेट्रिस को आते ही इन चीज़ों के बारे में ये कहानी बताती है और ये ट्विस्ट आ जाता है अजीब व गरीब। और वो खुश होती है कि जो डिमेट्रिस है ये अब मुझे प्यार करेगा, क्योंकि उसकी जो मोहब्बत है हर्मिया वो तो किसी और की होने वाली है, वो भाग जाएगी। तो यहाँ पे डिमेट्रिस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जहाँ भी भाग के जाएंगे, वो जंगल का रुख करेंगे, तो मैं भी उनके पीछे जाऊँगा और उनका पीछा करूँगा। अब बात यहाँ पे कुछ यूँ होती है कि जो डिमेट्रिस है और वो हर्मिया से प्यार करता है, इसलिए वो भी उनका पीछा करता है और इसी सिलसिले में वो भाग जाते हैं, यहाँ से जंगल का रुख करते हैं। जैसे ही डिमेट्रिस उनका पीछा करता है तो हेलेना कहती है कि मैं भी उसका पीछा करूँगी, और हेलेना उसके पीछे चली जाती है। अब ये चारों लोग जो हैं जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में एक और दुनिया, सेकंड वर्ल्ड की बात की जाती है, जहां पे आपको एरियल मशीनरी, जैसा कि ये खासा है शेक्सपियर का, वो अपने प्लेज में एरियल मशीनरी को यूज़ करता है। तो वहाँ पे जिन्नात और परियां भी मौजूद होती हैं, जिनमें ओबेरॉन है जो राजा है, उसकी रानी है टाइटेनिया, और एक पक नाम का उसका चीला है जो बहुत ही चालाक होता है और बहुत ही फ़नकार है। अब ओबेरॉन और टाइटेनिया की कहानी अगर यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि पहली कहानी को हम छोड़ के अब दूसरी ये कहानी जिन्नात की जो कहानी है, जो परियों की कहानी है, इसकी तरफ आते हैं। ओबेरॉन और टाइटेनिया के दरमियान लड़ाई हो चुकी होती है
اور اوبیرون کہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح ٹائٹینیا کو اس کا مزہ چکھاؤں گا، اور وہ پک سے کہتا ہے کہ آپ جا کر لو ان ایڈلنس ایک درخت ہے جس کا جوس، جس کا رس کسی کی بھی آنکھوں میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کو جو سامنے نظر آتا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ رس لے کر آؤ تاکہ میں ٹائٹینیا کی آنکھوں میں ڈال سکوں، اور پھر آپ اس کے سامنے نظر آؤں گا، اور پھر اس کو مجھ سے محبت ہو جائے گی اور ہماری لڑائی اس طرح ختم ہو جائے گی۔ لیکن پک جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، اور اسی اثناء میں جو اوبیرون ہے اس کو یہ چاروں لوگ، جس میں لیسنڈر، ہرمیا، ڈیمیٹرس اور ہیلینا نظر آتے ہیں جنگل میں، تو وہ ان کو دیکھنے لگتا ہے غور سے، اور وہ ساری کہانی سمجھ جاتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے پاک سے کہ آپ ایسا کرو کہ جو لو ان ایڈلنس جو درخت ہے جس کا آپ رس لائے ہو، آپ ایسا کرو ڈیمیٹرس کی آنکھوں میں ڈال دو تاکہ وہ ہیلینا سے پیار کرنے لگے، اور سامنے اس کو ہیلینا کی شکل دکھانا جب اس کی آنکھ کھلے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیمیٹرس کی آنکھوں میں ڈالنے کی بجائے کیا کرتا ہے کہ جو لیسنڈر ہے اس کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے، اور لیسنڈر کی جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے ہیلینا ہوتی ہے۔ اب وہ ہیلینا سے لو کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ہیلینا کہتی ہے کہ وہ مذاق کر رہا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اسی کے پیچھے ڈیمیٹرس بھی بھاگ جاتا ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، اور یہ ساری کہانی دیکھ رہی ہوتی ہے ہرمیا، اور ہرمیا پھر لیسنڈر کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ اب لیسنڈر جو کہ پیار پہلے کرتا تھا ہرمیا سے، اب اس کو پیار کس سے ہو جاتا ہے؟ لو اینڈ ایڈلنس کے رس کی وجہ سے اس کو اب پیار ہیلینا سے ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آگے کہانی کچھ یوں مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب اوبیرون ڈانٹتا ہے پک کو کہ آپ سے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور اب ایسا کرو کہ یہی جو رس ہے آپ کیا کرو، ڈیمیٹرس کی آنکھوں میں ڈالو اور اس کے سامنے ہیلینا کو لے آؤ۔ اب ہیلینا پہلے بھاگ رہی ہے، اور اس کے پیچھے لیسنڈر بھاگ رہا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اور لیسنڈر کے پیچھے ہرمیا بھاگ رہی ہے۔ اب کیونکہ سچویشن کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے، سچویشن کریٹیکل بن چکی ہے، تو اب کیا کرتا ہے، جیسے ہی وہ تھک چکا ہوتا ہے، سارے گم ہو چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی جنگل میں ایک دوسرے کو نہیں ڈھونڈ پاتا، تو جو ڈیمیٹرس ہے وہ تھک ہار کر سو جاتا ہے، اور سوتے ہی جو پک ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں رس ڈال دیتا ہوں۔ پھر اوبیرون کہتا ہے کہ نہیں، رس جو ڈالنا ہے اس کی آنکھوں میں ڈالوں گا، آپ جا کر ہیلینا کو ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اس کے سامنے ہو۔ تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں کہانی کچھ یوں تھی کہ دونوں لڑکے جو ہیں، جو لیسنڈر ہے اور ڈیمیٹرس ہے، وہ ہرمیا کے دیوانے تھے، لیکن جیسے ہی یہ جوس ڈالتے ہیں اور ہیلینا سامنے ہوتی ہے ڈیمیٹرس کے، پہلے اس سے محبت لیسنڈر کو ہو گئی ہے لو ان ایڈلنس کے رس کی وجہ سے، اور اب ڈیمیٹرس کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب سچویشن عجیب ہو جاتی ہے، دونوں شخص جو ہیں ان کو ایک ہی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ پہلے کہانی میں تھا کہ ہرمیا سے ہی پیار کرتے ہیں لو ان ایڈلنس کے رس کی وجہ سے، اب یہ دونوں پیار کس سے کرنے لگتے ہیں؟ جو ہیلینا ہے۔ اب یہ کہانی مزید دلچسپ ہوتی جاتی ہے کہ اب کیا کریں، اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کر ہرمیا بہت حیران ہے اور بہت پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو دوبارہ پک سے کہتا ہے اوبیرون کہ آپ جاؤ ایک ایسا رس لے کر آؤ جس سے لو ان ایڈلنس کا رس زائل ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ رس لایا جاتا ہے اور لیسنڈر کی آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے ہی لیسنڈر سے وہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے لو ان ایڈلنس کے رس کا، تو وہ سامنے دیکھتا ہے تو اس کو اپنی ہرمیا نظر آتی ہے، اور اس طرح یہ دونوں آپس میں خوشی رہنے لگتے ہیں، اور اس طرح کہانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی یہ کہانی تھی جس میں عجیب و غریب لو افیئر سامنے آیا، اور اس میں لو ان ایڈلنس جس میں ایک محبت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو یہاں پہ لو ان ایڈلنس کا جو کردار ہے بہت اہم ہے، اور اس کی وجہ سے کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر لیسنڈر اور ہرمیا اور ڈیمیٹرس اور ہیلینا دونوں خوشی رہنے لگتے ہیں، اور اس طرح اس کہانی کا خوبصورت انجام ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ایک کامیڈی ہے جو شیکسپیئر نے لکھی، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام سننے والوں سے کہ آپ میرا چینل پروان انجم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ کہانیاں، یہ چیزیں دوسرے دوستوں تک پہنچ سکیں، دوسرے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ گڈ بائے۔
Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is Midsummer Night's Dream. یہ ایک کامیڈی ہے which written by شیکسپیئر. یہ شیکسپیئر کی ایک کامیڈی ہے.